朋友邀请我们去参加婚礼。开始了！这个长得倒是挺像我们那儿的香肠的。这就是100%的蜂蜜蛋糕。Посотай Орістія раз на товкали будь-які курені. 哇，好好吃哦！ Значить, туди доброго Македонія седу. 开屏就暴击一下啊！这比咱国内吃那羊头瘆人多了。甘肃那边吃羊头，它浇上汁儿，其实里子谁都看不出来了，什么密密麻麻的，这各种酱，看着也香。这是纯烤的羊头。但是同志们，我告诉你，就这羊头啊，这是在波黑地区啊，这个历史悠久、非常有特点的一个小吃啊，这不能叫小吃了啊，这个名吃啊。这主要吃的就是当地的这个普拉门卡羊啊，这个羊烤出来之后啊，这是羊脑吧？不行，这羊脑留给小花吃了，我还吃羊脸吧，啊。这羊脸肉可以啊，感觉这羊用了拉面一样，贼嫩。它这个肉贴的这个骨子上，稍微一滴就下来了。其实我们在波黑待了好几天了，在临走的时候就发现，说当地有这么一个特色的这个烤羊头啊，它其实是烤全羊，但是羊头是它最有名的这个点。而且这个羊头呢，它用的就是当地这个叫普什门卡羊，啊，这个羊呢就是肥瘦均匀，而且它肉不膻。这边的烤法呢就是加盐烤，然后撒各种香料，哎呀，这下巴你知道这香。反正在当地吃饭它香，唯一的一个缺点就是咸。就尝这个，这是它这个烤羊肉，他们这个羊肉，它就是拿铁丝拴在这柱子上转着圈，就这么转着圈烤的。它这整羊烤的，那当地吃呢，基本上就是除了羊头之外，你看它是按部位啊，这么按块卖。看它这个羊肉，它主打的这个特点就是肥肉一点点，瘦肉比较嫩，然后呢吃起来呢没有什么膻味儿。还有辣椒面吗？你们谁带辣椒面了？没带辣椒面是吧？哎呀，这个讲，要是有个辣椒面，咱就，就那个贵州的那个辣椒面，再弄点芝麻。还有这个鸡肉烤的确实不错。其实吃烤羊肉是很容易吃腻的啊，这玩意儿很容易吃，但你看，它吃就很香。当然，它在我的心中依然没有超过那个大屁股羊。看这大肥油啊！就阿勒泰那个，在我心中那个大屁股羊依然是我的白月王啊。那吃起来，你看又不塞牙，也不膻，肉也筋道，汁水饱满还嫩。但是它没有大屁股羊那个肥劲儿，但它确实也是个好羊啊。把好人卡着。他是个好羊，不是他是个好羊，这有时候这个人世间的相遇啊，他就是有先后顺序的。这吃完这一口呢，我们下一站要去的北马其顿，就得干一件相遇的事儿啊，有那么2个人要结婚了，朋友邀请我们去参加婚礼，但是呢，因为我呢得从这儿暂时得去趟切尔诺贝利，所以说这个送份子钱啊，开车参加婚礼这事儿呢，我就交给小花了。而且小花今年刚学了驾照，在国内做了充分的训练。他不会过来撞你的。哎呀，我怕我撞到他。那你不拐不就行了吗？你为什么会撞到他？你直着。我决定交给他这个光荣的任务，替我开着咱们理想，把我们的份子钱送过去。但是你得盯着他啊，小花开车之前得把这个眼和脑子吃了。我绝对不坐副驾驶。丙叔，你放心，
我一定圆满完成任务。好像走音了，我再来一遍。丙叔，你放心，我一定圆满完成任务，不用担心，肯定是安全的，只是可能会慢一点，而且我们还有理想。你们不相信我，你们也要相信理想。眼睛跟养老我是没吃上，但是这个车我还是练了的，保证圆满完成任务。就这样，小花带着大家从波黑出发，绕道塞尔维亚，抵达北马其顿。Skopje. We go traveling together with the car in front. 此次同行的，除了从小就立志要远行，但出门却很少带脑子的小花之外，长大了，我想当宇航员。还有一出差必生病，如秋天扫落叶般的秋秋。Made in Yugoslavia。哦，真的是南斯拉夫的。长着一双8.20眼角的新晋编导瑞迪。Cameraman never die。从小受父母信教影响，一生吃素的真不爱吃肉安凯。一双鞋是婚鞋吗？哪有谁是混血啊？市场上凤毛麟角，需要打着灯笼才能找到的马其顿语中文翻译安老师，以及吃包子只吃皮儿不吃馅儿的小雨。此行穿越北马其顿，他们不仅要替我送去婚礼祝福，还要让我们的理想给这对新人坐婚车。哎呀妈，我没有过转盘，我在北京没上这个课。更要拍一条好看的视频出来。我给他们承诺，今天的这个更新1个点赞1毛钱，作为大家的奖励基金。感谢我们的观众爸爸妈妈们，祝你我们的每一份梦想。所以各位小伙伴，你们看到这的时候，请一定珍惜手里的赞。你们点出去的每一个大拇指都是我的血。当 UP 主好难哦，我脑子都不够用。这羊脑啊，你看它不大，中间分出2半来。其实我觉得比较合理的是小花一半，稳重一半。但是来都来了，我不吃好像不合适。哎，可以啊，同志们。不是这个羊脑它做的跟豆腐似的。这羊脑吃巨香，你知道吗？它特别绵密的，啊，入口就跟那个奶酪似的。哇，这个羊肉真好吃，而且你看它没有加什么刷很多料什么的，但它其实它吃它就不膻，然后很香的这个口感，它有很单纯的咸香的口感。你这带的是给晚上还是给小？给小花吧，对吧？小花毕竟一会儿有任务了，算了，不给她了，我都吃了吧。提起北马其顿，大家一定很好奇，为什么马其顿要加个北？这个事儿说来话长。话说当年横扫世界打到印度河流域的亚历山大就是发迹在这里，只是亚历山大死后帝国衰败，马其顿帝国就再也没有恢复往日荣光。中世纪之后，大量斯拉夫人进入巴尔干半岛，马其顿也从近1000年的希腊文化开始转向斯拉夫文化。现在的马其顿语也是以斯拉夫语为基础形成。1912年巴尔干战争之后，马其顿被瓜分，南部归希腊，也就是今天的希腊马其顿地区；东北部归保加利亚，也就是今天的毗邻马其顿；中北部归塞尔维亚，就是后来的南斯拉夫联邦里的马其顿共和国，也就是现在小花他们抵达的地方。马其顿共和国在南斯拉夫解体之后，一直想称呼自己马其顿共和国，可是希腊不乐意，并且一直以此为由阻挠马其顿加入欧盟和北约。北马其顿政府不服气，又在首都斯科普里开始四处堆砌希腊风格雕像，试图宣示自己才是真正的亚历山大继承者。最后为了妥协，马其顿共和国加了个北，就是今天我们说的北马其顿了。
于是，现在的首都斯科普里既有社会主义时期建筑，又混合了很多古典雕像元素，画风十分魔幻。瞻仰了首都魔幻的画风，大家继续出发，从斯科普里向东前往北马其顿东部的小镇科查尼。科查尼小镇位于科查尼盆地内，这里夏季炎热，地势平坦，靠着瓦尔达尔河支流水系，这里从奥斯曼时期就开始种植水稻。这里又被称为巴尔干的稻米之乡，只是与中国不同，在巴尔干地区的大米并不算是主食，主要是用作食物的馅料，或者做地中海风格的烩饭。大米在这里的角色更像是一种配菜或者原料。北马其顿种大米的情况也侧面说明了北马其顿的困境，他们经济基础本来就薄弱，农业受限于丘陵地带且碎片化严重，所以主要都是种植大米、烟草、水果等经济作物，产量也十分有限。虽然算是农业资源丰富的国家，但是粮食、肉类基本要依靠进口。而随着国际局势一紧张，粮食价格一上涨，这里的大米受影响还要降价，因为它们只是配菜。根本看不出来是个拖拉机。哇天哪，它这个是2个人，哇这个好。Slavo，哇这个好酷，我也好想开。哇 ，Hello，Hi，Can I drive the car？ 哎，像那个电影那个什么沙尘暴，那个电影你们看过没有？So cool。Ajde. Dobar dan. Isreken den nosite. Ni hao. Zubao nekaj. 你好。 Za dobro. Dobro。 Dobro u Makedonija, dobro u Kina. Kinezite da dojdат da pomognat. Makedonija je jaka zemlja, so jaki luje, ama nema koji da pomogne. Ние сме земјоделци, произведуваме храна, ориз, квалитетен, многу квалитетен. И сега може да ви покажам како се припрема попрашината за сеидба на оризот. 哦，我怎么上来？我怎么感觉我上来不了Još малку, još малку. Да, нога тука. Е, така. 好像疯狂大师一样，前进，前进，前进！ Може и по-брзо да става. 哦，这么快啊！我感觉挺慢的，但也没有很快，有一点点的颠，微微的上下颠簸。要是我也可以开这个车就好了。Can I drive? Hi. Ajde, Hi. čekaj malku, daj. 哦，喂等，哇，这么快，这么快就要上手了啊！这么快，我就要上手了。 Sedi. 哦，等一下，为了。 Ajde, A, to je kočica, nema kočica, ne. Dobro, samo dobro. 哦 ，no。 Nemoj ga, vrti, no. No。哦，来，现在跳急转，这个速度你要掌握好。OK。 Bravo. Ne. No。 Če. E, tuka. 哦，tuka。 Bravo, така, bravo. 哦 ，no。OK。哦。现在就要走一个直线。我弟在国内开了车之后，拿上国际驾照，第一次出国，我就又开上了拖拉机。 Yes, mooi toch,
Just give me 24 hours. I will satisfy your soul. Останува со мене, ќе работи во Македонија, со мене ќе работи. Заедно ќе работиме, парите ќе ги делиме. Делиме парите, да, окей? Да, заедно ќе работиме, више, нема, Кина нема да се врати. Тука во Македонија останува. Остануваш тука, со мене. Да, да. Ај, малку се стани да зов. Ај. Полека само, полека. Полека, ај. Па, овој шофер више положило е, гледај, може да и подпишам дозвола, може да управува со 100 хектара земја. 哇，他有多少地呀？ Јас 7 хектара имам. 他有100亩地，这里都是他的他有吗？ 100亩地。刚刚我们开拖拉机是在翻土， Да. Тоа е припрема се ситна земја, гледаш каква е, ровка ситна. И после дојдеме со циклон, овој што прламе ѓубрето и со него сееме или на рака, може и на рачно. Тоа така се 在 прла, 中 тоа е. 国，在中国是这样的。 А, тоа е у Кина. Тоа е у Кина, овака иде. Тука, тука. Yes, in China。 Кина, да. Така у Кина, а кај нас не. Колку пати? 2 жетви имат со оризо или една? 因为我们不一样，有的地方是1年1次、1年3次、1年2次。 Не може, ние само една жетва. Една сезона, една жетва. Имаме 270 дена, може 260 дена. Тоа са се сончеви деништа. И за това е толку квалитетен оризо, со многу сончеви зраци и најквалитетен у цел свет. 那它可以多1年2收啊， имаме 那么多天的太阳。 Па не може, еве сега ладно е. И имаме геотермални води после. Имаме и за тоа е квалитетно оризо. Ситно, еве, па еве, гледаш каква работа земјата, еве. Тоа е преработена земја, гледаш, ситно. 那我好想尝尝你们这个大米好不好吃，跟我们中国的不同的做法比起来，口味会不会不一样？ Да, ќе идеме у ресторантот, ќе платат ли таму, не може па да ме терат. Добро, Very cool 的。 你在欧洲其他地方都没有看到过种水稻。 Па има и ова и Грција има и овие и Турција има и Бугарија. Ама не е квалитетен. 你们这个水稻从什么时候种的？是跟谁学的？ Па тоа е уште од време од турско време уште. Па увезење оризо, не знам, ја мислам дека од Италија увезе. Добро, чист. Добро, супер. Тука. Да. 厉害。 Чекај да угаси. OK。 Тоа е на македонски начин. Овој се раѓа, кажи, овој се раѓа тоа што припремаме земјата сега. Па со тај ориз тие раснаме толку луѓе големи. 哦，闻着好香哦，有股香菜的味道。 Добар мирис. А? 哇，好好吃哦， Добро? 好好 Што 吃。вика? Добро。Добро е. Добро。 Ева. Значи не водам некаде дека не е добро. Значи тука е добро, у Македонија се е добро. 它这个香料味挺足的，
然后很润，这个米也不干，然后这个有水跟油的比例挺好的，然后它加了香料就很香，就是它在巴尔干里面应该算比较不咸的了。求求老巴尔干评价一下。对，你是老巴尔干了。哇，这是我在巴尔干吃的最不咸的，不是排名前几的食物 ，Top 几？真的吗？ Top 3，他排到 Top 3了。对，哇，好吃了，真的好吃，好吃，好好吃是吧。我可以给到 Top 1，就在巴尔干吃的 Top 1。山东天津咸猪肉，这就是它的大米布丁。我们拍它制作过程的时候，它就是大米跟那个牛奶放到一个锅里面，然后不停的煮，不停的煮，不停的煮，就慢慢的变得粘稠了。然后它上面撒的是肉桂粉。我们吃到这个，怎么感觉这个米好像有一点夹生呢？还有一点夹生，然后有牛奶的味道，是甜味，然后再有一点肉桂粉的口感，确实是甜品。但这个米我感觉是夹生的耶，你不觉得是夹生的？是的。他们说这个做法吗？还是说还没有煮熟？ Ne za sutijažu, ne. Ja го видя загорен odmah, сега sve probate. Сега проба загорен. Таков укус не трябва да има. И не е добро сварен. Не е сварен добро. Пред време е тръгнан. Yes. О, слава. This Това е добро. Very dobro. 干杯。Dobro. Добро. Rice dobro. Да, все и ovo е добро, и то е добро, и то е все е добро. Само ovo е що е загорено. Ама гледай сега, малко и Господа кувърка да камери около нея, такива работи. И она малко се е възбудила и толкова отнала. Е. 一下就没了，转瞬即逝。这个汤是不是配这个肉吃的？ Да, иде. Може и така да гриза, може и да сече с нож, да. 这跟中国山东的吃法也很不一样，一口大葱一口饭是吧？ Абе, може и бялото и обоje исто е. Това е може да ядеш. Добро. 好甜哦，公热葱感觉它的葱味不是很多啊，好吃。那这边现在那个大米卖什么价格呀？ Па беше 40 динара. 40 динара имаше откуп. Откупува го преработвачите. А сега е от 18 до 22 динара. Поради войната. Израел, тамо, Ирак, Иран, Америка, това е включено, нафта скапа, ѓубрива скапа. Еве, децата ни бегаа, младите бегат, нема кој. Таа наша генерација сега што е, 50-60 години, тие работат. Англија, Германија, Австралија, Австрија, Швейцарија, нема дека нема, нашите деца избегаат тука, младите. 他的小孩现在在哪里啊？ Къде ще твоите деца? Ја имам керка у Англија. Къде女儿在英国? У Англија си моите двете. Па најтешко е у годината еднаш. Гледаме се преко интернет, преко Фейсбук. Да имаш свое дете, свое внуче и да не можеш да погалеш овака, да не можеш да погалеш. Разговараме секој ден, ама не е тоа, значи па дојдат на посета, седат тука 10-15 дена и толку према одмор, колку имат одмор. А и еве децата се иселија, а дека идеме ние? Јас што да правам сега? Ако идем ја кај децата, треба да направам терет на децата. 我也经常跟我妈打视频，我就是在北京工作，我妈留在老家，她也是自己一个在家里，所以我作为我可能心情就像你的女儿一样。然后呢，你妈妈会觉得寂寞或是难过吗？ 她一般不会说吧，就是不会表露出很孤单，或者说她不想让你担心，希望你自己在外面工作好就好了，也是像她一样，不希望成为自己儿女的负担。И она се прави среќна, мајка ѝ се прави среќна, исто како ние што се правиме среќни. За да не ги малтретираме децата, за да не го почувстват таа тежина наша. Да не се почувствува нашата тежина.
虽然大家吃的主食不一样，可是父母的想法又是那么相似。可怜天下父母心，这也是一种世界大同吧。怕你担心他不看他一个人坐在那里。在那个午后，小花打着饱嗝，想起了她的妈妈。她想了想，然后就没有然后了。马其顿的蜂蜜很出名，然后有一个纪录片是叫《蜂蜜之地 Honeyland》，就是在这里拍的。这是北马其顿的一个小镇，然后现在我们通过饼麦联系到了当地的一个养蜂人，去看一看这里的蜂蜜有多好吃。其实主要也不是为了吃蜂蜜，是为了去看一看这里养蜂人的生活是什么样子的，他们现在的方式还是不是像纪录片里面的一样，取一半留一半，让我们去看一下。哇，前面这个路好烂啊！理想同学，离线模式改成越野模式。我把越野脱困模式打开了。我给你说，这个越野模式一开，这些烂路都不用担心，而且也没那么颠了，可牛了。По-диво и по-рурално нема од овде. Оти 3 км далечно буквално од секој населено место, од овоштарник, од магистрален пат, од се буквално. Гледајте колку хубав поглед има, природа, височина, чист воздух, чист воздух. Да. Да, од крај. Од тие диви крави пуштини. Ово е цвет, ова е грмучка и се вика драка, ја викаме ние кај нас. И е многу застапена, ново подневие што гледате овде. Пчелите многу го сакат, многу собираат нектар од жолтите цветчиња на ова растение и медот добива многу специфичен вкус и мирис. Значи многу е добар медот и квалитетен од ова растение. Да. Повелете, вие сте гости. OK， 我就是小熊。Сега ќе видиме, ќе тргнеме на рамка. 哎呦妈呀，这么多！哎呦，好多啊！ Сакаш да држиш на рамката? 你要拿一下吗？我拿一下，我拿一下吧，就是好多啊，我害怕。我拿一下呢。哇！天哪！这就24小时不休息的蜜蜂，你看，这就劳工，这是劳模，24小时都不停工的劳模。天哪！ Еве добра рамка, ланска залиха. Супер. 哎，这个怎么就是白色的？ Кога ќе ги наполнат келиите, вака ја запечатуваат со восок. 这叫做工作留痕。 Тоа е чист мед, ќе пробаме, после неа ќе сечеме и ќе јадеме. 这一大块下去，热量不得炸，热量得是多少卡？这一大块，哇，这跟蛋糕一样，我的天！一大块蛋糕，这就是100%的蜂蜜蛋糕。哇，它这个姜好多啊，旁边都是，好多啊。哇，拉丝。哇，delicatess。一起吃吗？就把它摇。好香啊！感觉自己像一个蜜蜂，幸福的熊。哇，我还没有那种齁甜，而且它里面有花的味道。 Тоа е природен мед, натурал. Како влакна кој се тегли, гледаш конци. Ето тоа е шекерен сируп, не е мед. Шекерен со сладолуд со арома на мед, не е мед чист. Да, од маркет не купуваме мед, тоа не е мед, не јадеш мед. Кој е меко? 像口香糖一样。这个有滋养蜂是有什么不同？ на нези е која е разликата помеѓу ова органско пчеларење со обичното пчеларење? Бидејќи медот има посебен вкус за тоа што пчелариме на органски начин, без примена на никакви хемиски својства или средства околу третирање на пчелите. Третирањето исто така против крлеж го вршиме на со органски средства, со оксална киселина и со мравја киселина. И самото исто подневие, исто
ја праве органското пчеларење, бидејќи не е близина до населено место, до град, кај што се прска со пестициди, кај што има движење на автомобили, значи е оддалечено минимум 3 км. Тие се тие услови што мора да ги имаш за да добиеш сертификат за органско пчеларење. Секогаш со близко со природата, со допир на природата. И со вкусот. Со вкусот и со допир на природата. Секој пат со пчелите заедно. И добра енергија, доживуваш природно чувство. Тоа ме исполнува. Они се тие тоа што ми исполнуват. Кога ми е досадно дома или некој нема што да правам. Гледа, самите пчели, они ти осеќаат енергијата, они осеќаат енергијата на човекот. Они знаат и ќе те многу лесно и брзо препознаат дали си нервозен, дали си тажен, дали си и по тоа они реагираат. Значи, ако си нервозен, и они се нервозни, и они се лути. Ако си смирен, стражен, они значи, се мирни, се понасат со тебе, не напаѓаат. Значи, они многу чувствуваат енергијата. Дојдам кај нив да се релаксирам. Они се тие што ме релаксираат. 就跟小孩一样，惦记着他，时时刻刻。Да, non-stop. Затоа имам и камери по пчеларниците. Јас дека лежам дома, тие работат за мене. Им посветувам големо, им посветувам големо внимание и со љубов ги работам. Бидејќи не се памте, да речеме, кога работам, кај сите пчели имаат по нешто различно што треба да се прави и затоа лепам тука лепенки, бележам со фломастер иницијали, пример матица, гледаш имаш, ставам род со стрелка. После кога зимувам пчелата, зимото кога веќе зимуваме пчелата, пишувам иницијали зим, зимувана веќе. 那现在还会有那种就是取一半留一半的这样的方法吗？ Истото и ние така работиме. Пола го земеме за нас, пола го ставаме за зимото за самите пчели. Ова рамка сега што јадевме од ланскиот мед, не од овој годишниот. Уште е рано за ова годишна паша, значи ова е ланскиот мед што го имаме оставено за самите пчели. Нешто имат изедено, нешто нема да може да презиме самата пчелка, нема храна. Значи пчелата не се боја од ладно. Ако имат храна, они немаат проблем за презимување. И затоа морам да ја оставиме доволна количина за храна за да може да го истерат зимото, а веќе кога дојде овој период, они веќе самите си собират и за нив, па и за нас. 我们要跟他在这里拜拜了，我们要去下一个地方了。希望他把他的蜜蜂都照顾得很好。Very good， 拜拜。北马其顿的蜂蜜之所以有名，更多的就在于当地人养蜂的理念。他们喜欢在悬崖和高处等人迹罕至的地方放养蜜蜂，也尊重蜜蜂的习性，给蜜蜂留足过冬的蜜。 吃完蜂蜜，小花他们在当地还遇到了很多有意思的人。 20 години бев борач, бев првак на Југославија. Сега ме викаш еден захват, застани тука. Хоп. Тука вече. 然后呢，我就倒了。 Малку, малку. 好。 Кампей. 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 Кампей на кинески да здравия. 哇。yo，我要开始喽！我叫安凯菜。 我是一个 camera guy， 有点黑，但是我不怕晒。这是我的导演，他的名字叫 Ready， 后面的是秋秋，不要听成啾啾，他是秋秋。看，让你碰相机，拍的画面都是抖的。后面是小花。 人见人爱，花见花开。开着理想车，非常帅。Good car, good car. 1003年，哇酷！1个赞1毛钱，10个赞1块钱，100个赞10块钱。 1000个赞100块钱，1万个赞1000块钱，10万个赞1万块钱，20万个赞2万块钱，50万个赞5万块钱，100万个赞10万块，不行了，不行了，可以不要剪进去吗？ 发生了什么？发生了什么？
我刚刚拍马术的时候就掉到田里了，我们现在要趁天还没有黑找手机。太糟糕了。刚才肚子最低的时候，没有这么低啊，不是在哪里就在哪里。我哪记得在哪里？拍马在这么高地方，谁能记得在哪里？你这手我知道了，是要等天黑最好找，因为天黑了你一打电话它就亮了。你万一是扣着的呢？有道理。先打个电话试试。先打个电话。在这里。要是阿根廷当时也能像这么幸运就好啦。然而没有如果，我找到手机啦！在这白驹过隙的日子里，祝愿咱们每个人都可以失而复得。请松开刹车和方向盘。天哪！他就开始停车了。对。P 一下。就好了。对。他为什么一把就倒回来了？我倒车是不是很牛？停车停得太好了。我一把就倒回来了，牛吧？因为是自动泊车。你怎么知道？因为外面会亮一个小蓝灯。我本来还想展现一下我精湛的停车技术。花姐，帮我把这钩子递一下。哦，是不是这个？对对对，谢谢。哎，我们怎么还带了一个备胎啊？花姐，你是不知道，巴尔干路老难开了。我们之前在黑山的时候，那个路上有很多碎石，车子爆胎，那个千斤顶老难用了。哎呀，你还费这么大的劲！5月15号，理想已经发布新车 L9 Nevis 了。那个车可牛了，理想 L9 Nevis 支持单轮举升，换胎轻轻松松的。那也太方便了吧！啊，对呀，而且我听说丙叔马上就要提一台啦。哦，那我们可以把它作为我们的拍摄车，花姐。啊，对呀，到时候我们开着丙叔的理想 L9 Nevis 去公费旅行。现在我们已经到湖边了，这个太阳照的我脸都已经爆完了。我们再找一个最佳位置停车泡泡面看日落。我们要抓住这个黄金时光，不然一会儿太阳就没了。这个小孩子好可爱。就这吧，走。就这里啦，我们要去看日落啦。理想的外接店烧了一些热水来烹饪我们神秘的东方料理。这里的海拔是660米左右，我们肯定不会再重蹈玻利维亚的覆辙，吃的是半生不熟的泡面。哎，你一会儿想吃哪个味道的？这有好多个味道，你可以选。我跟你说，有一个是老母鸡，随便做吧，看好。我们背对背拥抱。那边有水，你们要小心一点。安老师坐哪儿？我们是排排坐。哇，好漂亮，还有日落。这个湖有没有什么鬼怪传说啊？
什么湖里的水怪，然后什么会吞掉小孩之类的。应该没有啊。这个湖为什么是最古老的湖啊？所以它是一个100万年这个生态系统，很多动物，别的地方都没有。哦，应该是这样说。小花，你觉得我们碰到的养蜂人、还有葡萄人、还有大米先生，你最喜欢谁？我最喜欢大米先生，他就帮我买一块地了，我要跟着他，我要给他打工，每天开着我的拖拉机去挣工分。我们还有水吗？我们你爱吃我这个对吧？还不错。给你多来一点。谢谢啊。那看来你还是爱吃清淡一点。因为前2天我们告诉新郎新娘，我们从中国开了2辆理想车来参加他们的婚礼，他们就很开心，他们就问我们能不能把我们的车作为婚车来使用，所以我们今天一早就把车洗了，然后赶紧过来装饰我们的婚车了。等我们这个车装完了之后，我们就要去接新郎新娘去参加他们的婚礼啦。秋秋，我也是干过婚庆好几年的了，拍过藏族的婚礼，又拍过摩梭人的婚礼，还拍过塔吉克的婚礼。我现在就缺在国际上再展露一下我的头角，所以今天我们要尽情创作，让马其顿的人看一看我们的实力。在巴尔干，一场传统的东正教婚礼，其热闹程度绝对不亚于咱们国内的村宴。Прекрасно, държавата прекрасно, да. Фала ви много. Прилика за 10 минути, 5 до 10 минути да кренем. 他昨天晚上睡着觉没有？我好好奇哦。Pa ne baš, od возбуда ne baš. 今天的天气这么好，他们今天的婚礼肯定会像这个天气一样，非常的圆满顺利。За добра сватба трябва и времето да е хубаво. 现在我们要准备去接新娘子了，真是边跳就边走了。我第一次开婚礼头车哎，居然是在马其顿。怎么样？你感觉怎么样？婚礼头车？感觉很有气派。Само Никола по-поленко малко. 慢一点，可以慢一点，让这所有的人知道今天他结婚了。Перфектно. 我们也是感觉很开心。Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! 哇，前面是新娘子的队伍，羊的队伍在 battle。我们被堵在这儿了，我们被堵住了，我们前后都被夹死。主要是我们也听不懂，没有办法帮新郎，让他们发挥他们的聪明才智。他们好像也是要给钱才能给过。哦，给红包也要给红包。
哦，这是他们新郎带过来的鞋子。现在要穿上了，现在要穿上鞋子了，就要变成公主啦。还要放硬币，我都没发现。Дека мене јас прткам нели пари ми стават и дека не е доволно пари за да ги облечам штиклите. Затоа прткав ја штиклата, дека не е доволно пари. Така, значи, ете веќе ги облечеш штиклите? Да, облечем веќе. И ти кажуваш до кога е доволно, така? До 3 пати е само, да. Пртеме 3 пати, кршеме абно. Има некој мит, ако гризне женското, женско ќе биде дето, ако гризне машкото, прв машко ќе. Сега, вече днеска кој го гризна детето прво? Мојчето машко, ама дето секо машко. 这个长得倒是挺像我们那儿的香肠的，我们的四川的香肠还是有一点点的区别，有一点点像，它也辣，但它咸辣，然后它的那个肉质更紧，烟熏味更重。对，烟熏味更重，是不是？哦，哇，你分析的好细啊！你们中国人对食物的分析真的是很细很细。烟熏味很重，然后这个哇，你尝尝，你感受一下，我描述的准不准确？我相信你，但是我不会这么想，因为说这个味道就很正常，可是真的是这样，烟熏味比较重，有点辣的口感。这个又不一样，这感觉好像是加了大米哦，这个。等把新娘接上了，大家再一起去教堂，按照东正教的传统完成宗教仪式。Фърли приколи се.理想同学，请用英语说一段新婚祝福话语。 May your life together be filled with love, joy, and endless laughter. Wishing you both a lifetime of happiness and shared adventures. Thank you so much. Hi. 他在拍哦，没有回来了。Да месеш, да сукаш, да правиш, да видиш домакинка да чипса. Така. Право. Айде. Продължението е правите. Благи да видите, да слушате. Ама нека е свекър. Комашине! Ево неки ба. Вече се назад. Айде сега, я да се тръгна. Сега,古代的时候，一个房子的中心就是厨房。
因为在那边大家就是吃东西，生命的地方就是厨房，有点像你们中国的风水，不知道怎么解释。所以，把这个新娘来到男士的家，他们就给他这个，然后慢慢把他带到厨房。为什么呢？然后妈妈就说我希望你会当一个好的照顾厨房、照顾这个家的人。意思是什么？他把这个厨房、这个家的中心，就是慢慢要给新娘，所以他的儿媳妇。对对。Готово сега? Да. Сега можете да си седнете. Айде се дощивите лиле, прибираме ги. 现在我们赶今天婚礼的第2场了，然后带上了丙叔交代的红包跟份子钱。现在我们要圆满完成这个任务，交给我们的朋友新郎新娘。This is our gift for you。礼物送给他们新婚礼物。Го викаат бел чај, се пие со топла и со ладна вода и после да има посебен. Дека да се благодари се многу и дека на нас најголемиот поклон што имавме нели какви гости од Кина баш на нашата свадба. Да, многу сакам да ме тројца да идеме. Ја веќе гледав карти за ги. Така со тајџин канал донго да нега фејџи пјао,所以就打生小孩，他们3个可以一起去。太好了，那到时候我们就可以带他们去故宫玩。是对子在。是对子在。一键3连。话说回来，就是你去见到一个人，就你这个动词叫做 srećava， 你就是跟一个人见面了。sreća跟 srećava 就是快乐跟见到一个人是同一个词，对。你们之前有被这么多个地方殖民过，为什么你们跟巴尔干别的国家这么不一样？对我们来说，把一个事情变成比较简单，跟原谅是同样的一个词，是我们会说 prosti 就是原谅。我们对一个东西说 prosto， 它的意思是这个东西很简单。所以当你原谅的时候，你会把一个事情变成比较简单，不会把它变成很复杂。然后把一个事情变成比较简单，你就可以有平静。那你们怎么表达情感呢？就是跟他们一起跳舞，庆祝他们，祝他们快乐。这就是他们在北马其顿的故事了，你喜欢吗？如果喜欢，请给他们点个赞吧。他们生活挺魔幻。那边，我们继续往前走吧。我操！嘣！泰国人回国求的是什么？可以赚大钱。All out of this machine. Big motherfucking business. All right. 都是穷人，我也是。他这些大都是从哪买的？是人口一装，就网贵的这样。I will fucking shoot you. 이게 시작은 또 강대국들보다 또谁骑在狮子身上？来，跟没film吗？我早想回家了。希望天佑台湾呐，不要台独了。